Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Kontroverze oko blizanačkih duša, twin flame odnosa. Ono što se može primijetiti je da neki ljudi, čak i oni duhovni, iscijeljitelji, astrolozi i slično, osporavaju ovaj odnos. Često ga s omalovažavanjem nazivaju New Age izmišljotinom. Duša je prilikom svog stvaranja bila jedna i nepodijeljena. Ali silaskom u materijalne sfere, kao i sve ostalo, podijelila se na dva pola, muški i ženski. O podjeli na dva principa govore gotovo svi mitovi o postanku. Egipat. Atom je u sebi nosio snagu svemira, te je stvorio sam iz sebe bogove blizance, zrak Šu, muški element, i vodu Tefnut, ženski element. Mezopotamija iz prvobitnog mora, čiji je gospodar bila božica Namu, nastali nebo An, odnosno muški pol, i zemlja Ki, ženski pol, u obliku velike planine. Nordijska kosmologija. Prije nego je postojalo tlo, prije zelenila prirode, postojalo je samo beskonačno ništavilo koje se beskonačno prostiralo u dva smjera, a nalazilo između kraljevstva vatre, muški element, i leda, ženski element. Bog stvori nebo, zrak, muški element, i zemlju, ženski element. U Indiji je sve jedinstvo podijeljeno na Šivu, muški pol, i Šakti, ženski pol. Tako je i ljudska duša podijeljena na dva principa, muški i ženski, koji vječno teže da se spoje u jedno. Stari narodi Egipta, Mezopotamije i Grčke dobro su poznavali razdvajanje svejedinstva na dva suprotna pola, pa su kraljevi i svećenici izvodili sveti obred sa vrhovnom svećenicom gdje se spaja i sjedinjuje muška i ženska energija u jedno, održavajući na taj način blizanački plamen živim. Svećenice su bile te koje su iscijeljivale, između ostalog i seksualnim putem. Ovi obredi nazivaju se sveti alhemijski brak ili hieros gamos. Tokom inkarnacija u materijalnim svjetovima duša je prošla i prolazi mnoga iskustva, te je zadobila prilično čvrst i neprobojan ego omotač sastavljen od matrice, obrasca, programa, uvjetovanja, misli, emocija, vjerovanja itd. Ono što se dešava u twin flame odnosu je to da kad se privuku i upoznaju dvije blizanačke duše, aktivira se prvobitni božanski plamen koji počinje sagorijevati sva ta ego uvjetovanja. I nakon prvobitne idile i nevjerovatne ljubavi dolazi do separacije i odvajanja jer ego pokušava preživjeti. Taj plamen ne udara o čistu dušu, već o štit i oklop ega koji onda negira sve negativnosti. Uslijed tako jakog sagorijevanja ega, duše se razdvajaju. To dovodi do nezamislive patnje, ono što mistici nazivaju crna noć duše. One osobe koje nisu upoznale ovaj odnos i nemaju iskustva upoznavanja svoje blizanačke polovine, često će ga negirati ukoliko nisu otvorene za spoznaju i više razumijevanje kako funkcionira svijet i univerzum. U astrologiji u usporednom horoskopu dvije osobe, takozvani sinastriji, javlja se čitav niz negativnih aspekata među blizanačkim dušama. Stvaraju se najgori mogući planetarni aspekti jer je to način da se udari u ego oklop. Da oklop pukne, mora se dogoditi udarac. Međutim, sama sinastrija, odnosno usporedba natalnih karata, ne može reći je li neki odnos twin flame, jer i u nekim odnosima, kao što je karmički toksični odnos, također postoje negativni aspekti. Samo analizom drakonskih karata, odnosno karata duše, može se vidjeti o kakvom se odnosu radi. Drakonska astrologija je viši nivo astrologije i nisu svi upoznati sa ovom analizom, pa je često negiraju. To bi bilo nešto kao poslijediplomska znanja astrologije, astrološki doktorat. Drakonska astrologija se na studiju astrologije uči tek nakon što se dobro ovladalo sa osnovnim elementima astrologije, odnosno natalnom kartom, prognostičkom kartom i karmičkom kartom.
Dakle, za Twin Flame analizu nije dovoljno poznavanje samo osnovnih i uobičajenih astroloških karata, već su potrebna visoka astrološka znanja i drakonska analiza. Drakonska analiza će nam također reći radi li se o istoj skupini duša, kad su se inkarnirale, jesu li srodne duše. Odnos između srodnih duša je podržavajući i nema kompliciranih aspekata. On je tu da bi nam olakšao zemaljski put, ali ne donosi tako brzo kidanje ega. U svom dugogodišnjem astrološkom radu izradila sam čitav niz drakonskih karata i mogu reći da je to posebno lijepa grana astrologije jer govori o duši. Ono što će mnogi iscijeljitelji, vidovnjaci i astrolozi koji nisu duboko ušli u Twin Flame tematiku preporučiti je prekidanje ovakvog odnosa. Nije to u zloj namjeri, nego je stvarno u materijalnom svijetu ovaj odnos najteži i popraćen s nizom loših aspekata. Svako ko nije upoznat sa blizanačkim temama reći će bježi što dalje od te osobe. Međutim, taj odnos nije moguće prekinuti niti radnjama u fizičkom svijetu kao što je prekid veze, blokiranje na društvenim mrežama, brisanje kontakata, niti energetskim radnjama i tehnikama za kidanje toksičnih veza. Ovakvi pokušaji okončanja odnosa samo će stvoriti još veći razdor jer nije moguće pobjeći od samog sebe. Jedini način da se radi na ovom odnosu je odvajanje od negativnog ega i ulazak u polje bezuvjetne ljubavi i praštanja. Ono što sam imala priliku vidjeti u svojoj praksi je da su osobe pokušale okončati Twin Flame odnos jer nisu znale o čemu se radi, ali im je bivalo sve gore. Dok nisu shvatile kakav je to odnos i kako treba raditi na njemu. Da se razumijemo, iako svako ima svoju blizanačku dušu, nisu je svi upoznali. Blizanački plamen na višim nivoima svijesti jedan je i jedinstven, jer na najvišem nivou duša je ostala nepodijeljena. Twin Flame nije jedini put kako doći do prosvjetljenja. Svako u sebi u proširenom stanju svijesti nosi i muški i ženski princip bez obzira na spol i može se sam povezati u svijet svejedinstva. Ali onaj ko je susreo svoju blizanačku dušu do te spoznaje dolazi kroz ovaj odnos, jer je zapravo upoznao i spoznao sebe. To isto tako ne znači da su dvije inkarnirane duše na jednakom stupnju razvoja svijesti. Dapače, jedna je često još duboko u ego obrascima, dok se druga, prihvatajući ovaj odnos, uzdigla. Na osnovu svega možemo reći da je duša jedna jedinstvena i nepodijeljena, ali u iluziji materijalnog svijeta u kojem i sami egzistiramo dijeli se na dva dijela. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Obrada treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.